रविवार प्रत्युश्री भुवनेश्वर बरमुंडा बसस्टाण्ड निकट एक रास्तार जड़े अजणा व्यक्ति मुंडविहीन मृतदेह मिली जहाकु नहीं स्थानीय अंचल में चांचल्य खेली जाइछि। प्राथमिक तदंतरु यह एक संभाव्य सड़क दुर्घटना को इंगित करुवा बेले पुलिस हत्या समेत अन्य दिगरु मध्य जांच करुछि। पुलिस सूचना अनुसार स्थानीय लोक माने सकाळ प्राय 4टा समय रास्ता कड़े मृतदेह पड़िथिबा देखिथिले। ସେହି ସମୟରେ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବିକୃତ ମୃତଦେହ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। पुलिस घटना सहित जड़ित कौनसी जान किंबा व्यक्ति को चिन्हट करने आखपाख अंचल सीसीटीवी फुटेज जांच करुछि। ब्यूरो रिपोर्ट विकल्प समाचार। आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।